फ्रेंड्स आज देखिए वाइट रॉ सेल स्टोन इन करना है। ये 2.5 केजी है, 2.5 केजी। ये बिग वाला ही 2 केजी है। 2 केजी से थोड़ा कम है, तो टोटल 2.5 केजी से थोड़ा ज़्यादा ही है। देखते हैं कितना अच्छे से क्लिक कर पाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बार बार स्टोरेज ख़त्म हो जाता है, दिखा ही नहीं पाई आप लोगों को। इतना नज़दीक से दिखा रही हूँ तब ताकि आप लोगों को पता चले, दिखाई दे। देखिए ग्लिटी बिल्कुल नहीं है, बहुत क्रीमी है। देखिए कितना क्रीमी है, चिपक रहा है, मतलब बहुत क्रीमी है। इन सब के बीच में कुछ भी गिटी नहीं है। इतना सारा लेयर हम खोल के क्या करेंगे? देखिए कुछ भी गिटी नहीं है। देखिए यहाँ पर भी कुछ भी गिटी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। और भी लाइनें हैं, लेकिन इसमें कुछ भी गिटी नहीं है फ्रेंड्स। बहुत अगर ऊपर लेयर ओपन करेंगे तो बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। इतना अच्छा क्वालिटी वेस्ट करना मन नहीं करता ना। यहाँ से भी लेयर छूटेगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए ग्लिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रीमी है। कितना थिक देखिए। ग्लिटी नहीं है। देखिए जितना नज़दीक से हो सके मैं दिखा रही हूँ।
थोड़ा सा भी ग्रिटी नहीं है। अर्दिनेस इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, क्या बोले, बहुत अच्छा अर्दिनेस है। फ्रेंड्स, आज का क्लीनिंग क्या हुआ आइटम देखिए। रॉ सिल्कस्टोन था 2.5 kg, 5 to 2.5 kg से भी ज़्यादा। देखिए कितना थिक थिक, एक भी कहीं पर भी ग्रिटी नज़र नहीं आ रही। देखिए लेयर तो है लेकिन ग्रिटी नहीं है। मैं इसको भी खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा क्रीमी है। मेरा हाथ देखे थे ना, ऐसा हो गया था। देखिए कोई दूसरा कलर नहीं है। ये जो लेयर खुलने वाला है वो भी ग्रिटी नहीं है। इतना जल्दी क्लीन हो जाएगा मैं तो समझी नहीं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा पार्ट पहले का नहीं दिखा पाई क्योंकि स्टोरेज खत्म हो गया था, फ़ोन बंद हो गया था, मैं दिखाई नहीं क्योंकि कैमरा बहुत ऊपर था। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम बटर की तरह। ये सॉफ्ट एंड क्रंची दोनों है, हार्ड नहीं है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ये सॉफ्ट एंड क्रंची है। बताइए फ्रेंड्स, आज का क्लीनिंग कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। क्वालिटी कैसा लगा सबसे पहले ये बताइएगा, ये मैटर करता है। क्वालिटी कैसा था?
और क्लीनिंग कैसा लगा ये तो बताइए, आपका राय जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए आज का डस्ट ज़्यादा है ही नहीं, बस ये 200 भी नहीं होगा। बहुत अर्दी खुशबू है, बहुत ज़्यादा। बन गए लड्डू। इतना ज़्यादा क्रीमी है ना, इसीलिए ऐसा बन रहा है, क्योंकि इसमें चिपचिपापन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन है। देखिए आज फर्स्ट टाइम मैंने लड्डू भी बना दिया।